नमस्कार जय जगन्नाथ मु ओडिया पुओ बलराम आशार समस्त चाषी भाई मान को मु सदा बेले पोल्ट्री उपर भिडियो पकई आसे मो भिडियो की सब चाषी भाई माने ठीक से टाइम दे देखती तो आज आउ एक नुआ चाष उपरे जड़े आमर भाई ट्रेनिंग देवे जहाँकि से सबू चाष भी ट्रेनिंग दे पारे आसतु से भाई बुझी नवा से भाई क्यों जिनस बेसी दायित्व दे ट्रेनिंग दूसरे से कौ चाष बुझेबे आमर सबू चाष माने एग्रिकल्चर टार धरी पोल्ट्री टार धरी आमर फिशरी सबू चाष से भाई बुझेबे तो आसतु बर्तमान आम भाई बुझी नवा। अच्छा प्रथम भाई को पचारिया भाई नामटी कौन? अच्छा भाई आप नाम टी कौन कहले? प्रणाम नमस्कार मो ना डॉक्टर अमरेश चंद्र नायक। अच्छा आमे गोटे बर्तमान गोटे मुहिम आरंभ करिछु ऑल ओवर ओडिसा रे सारा ओडिसा रे आमे चासी भाई मानकू केमिति जैविक पद्धति रे चाष करिकरी से माने लाभवान हेई परिबे ता ऊपर आमे ट्रेनिंग दउछु। जे गुडाय समय चासी भाई मानक मन रे धारणा थाए जे जैविक चाष संभवपर नुह किंबा सबु चाष पई जैविक पद्धति रे चाष करिबा संभवपर नुह। मु कहबी आज्ञा आपण जैविक पद्धति रे केवल धान चाष पान चाष बा आखु चाष नुह सबु प्रकार चाष हेई परिबो। ता छड़ा आपण चाहिए जैविक पद्धति रे आपनकर एक्वाकल्चर रेंज रो चाष माने जोटा कहूची माछ चुंगुडी इत्यादि भी करि परिबे एवं जैविक चाष रे आपण कुकुड़ा पालन भी करि परिबे पशु पालन भी करि परिबे। मन रखो कुकुड़ा पालन भी जैविक सार रे हेई परिबो ट्रेनिंग रे हेई परची माछ चाष भी हेई परिबो सब हेई परिबो अत वर्तमान भाई कहंतु। तो जैविक पद्धति रे चाष करबा द्वारा चासी भाई मानको भितर जो गोटे भ्रांत धारणा थाए जे जैविक पद्धति रे हेई परिबो नाही बा बहुत कॉस्टली हबो मु कहबी जे जैविक पद्धति रे आपनकर जो ट्रेडिशनल बा पारंपरिक पद्धति रे चाष करूछंती ताटू कम खर्च रे आपण चाष करि परिबे। तेणु आमे जो प्रचेष्टा आरंभ करिचु जे जैविक पद्धति रे चासी भाई माने चाष करिकि लाभवान हुंतु सेति पई सर आमे गोटे सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ करूछु जो थरे फेज बाय फेज आमे चासी भाई मानकू विभिन्न प्रकार चाष जेमिति कि सर किछि चासी भाई माने जो माने धान चाष करूछंती तो जैविक पद्धति रे केमति धान चाष करि परिबे जो माने फसल चाष करूछंती जैविक पद्धति रे केमति करि परिबे किंबा जो माने माछ चाष बा चुंगडी चाष करूछंती जैविक पद्धति रे केमति करि परिबे। तो या ऊपर आमे गोटे सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ करूछु सर। हां मु आपनकर दर्शक मानकू कहबी जे सर सबु जगह बुली बुली करी फिजिकल मोड रे ट्रेनिंग दबाटा संभव परनु तो हमर एई समस्त प्रकार ट्रेनिंग प्रोग्राम आमे डिजिटल मोड रे करूछु। तो सेति पई सर आपण मानकू एई वीडियो रो तळे गोटे लिंक जो दिया हिची आपण मानकू सेइथरे रजिस्ट्रेशन करबाकू पड़िबो। रजिस्ट्रेशन कला परे आमे सर आपण मानकू कांटेक्ट करिवो आ आपण मानकू गोटे जैविक जो हमर डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम रे आपनकू योगदान करिया पई आमे निमंत्रण करबो सर। ता परे भी जदी आपण मानकर किछि डाउट्स रहे मनरे तो आपण मानकर डाउट क्लियर करबा पई भी आमे आपण मानकर स्पेशल सेशन होबो। जदी भी दरकार हुए तो किछि क्षेत्र रे हमर जो रिप्रेजेंटेटिव माने अछंती से माने आपनकर फील्ड भी बुलिबे आ फील्ड रे थिबा जेतक समस्या सबु समस्या रो से माने आलोचना आपनक सहित करिकरी तार समाधान भी करिवे। मन रखंतु गोटे दिन आमे वर्तमान आज तो सार बुझेबे तो वर्तमान आमे गोटे दिन डेट फिक्स करबा गोटे जे कोन जगह रे आमे बसिबा तो भाई आउरी हमको बहुत बढ़िया आगे बुझेबे। अच्छा आउ जदी सर भी कहबी सर जे चासी भाई मानकर जो वर्तमान रो सिचुएशन रे केमिकल सार रो प्रयोग करिकी से माने जो लॉस सहुचंती चाष क्षेत्र रे तो जैविक पद्धति अपने धान भी करि परिबा सब प्रकार चाष रे जो पोटास यूरिया ग्लूमर एगुडा पड़िबनी किछि पड़िबा दरकार नै सर। मन रखंतु भाई माने किछि भी पड़िबनी कि जैविक सार रे सब हबो सर सेही जिनसटा मु कहूची देखंतु हमरो जदी तीन पीढ़ी पूर्व कथा हमें देखिबा हमरो जेजेबापांग समय रे से समय रे समान तो कोनोसी सार प्रयोग करनथले कोनोसी प्रकार विष प्रयोग करनथले किंतु जो खाद्य से माने खाउथले ता द्वारा से माने आज 90 वर्ष 100 वर्ष पर्यंत बंची जंती किंतु वर्तमान जो जैविक सार रो प्रयोग होउची ता द्वारा जे चासी भाई मानकर लॉस होउची बोली मु कहूनी सर हमरो एंटायर समाज रे तार गोटे बहुत बड़ो इंपैक्ट आसीची कि हमरो स्वास्थ्य रो अवनति घटी चलची। तेणु सर वर्तमान ठू जदि आमे सचेतन न होबा ताहले आगामी दिन रे हमरो अवस्था आहुरी शोचनीय हबो। तेणु सर मु चासी भाई मानकू अनुरोध करिवि जे आपण माने थरे एई प्रोग्राम पे रजिस्ट्रेशन करंतु हमरो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करंतु
ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ମନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ସେଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାରିଫାଇ ହବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ମିଳିବ। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ମିନିମମ୍ ଏକରେ ବିଲ ଯଦି ଚାଷ ଧାନ ରୁଆଯାଏ, ଆମର ଏକରେ ବିଲରେ 2 ବସ୍ତା ଗ୍ରୁମର ଦରକାର ହୁଏ, 1 ବସ୍ତା ପଟାସ ପ୍ଲସ୍ 2 ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ଦରକାର ହୁଏ। ଏତିକ ସାରର ଦାମ ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ବଳରାମ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବଳରାମ ବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ 1 ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ 7 ରୁ 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାର ବାବଦରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷର ଟ୍ରେନିଂ ନବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖେଇଦେବି ବି ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା 3,000 3,500 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଏକର ଧାନ ଚାଷ ହେଇପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯଦି ରାସାୟନିକ ସାର ୟୁଜ କରିକି ଯେମିତି ଆମେ 1 ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କାଟୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ବି ସେଇଆ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ହେଇପାରିବ। ଅମଳ ବଢିବ ସିନା, କମିବ ନାହିଁ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମର ଅମଳ କମିଯିବ, ନାଇଁ ସାର୍। ମୁଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳ ଯୁଗର ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳ ଯୁଗ ପଦ୍ଧତିରେ ମାନେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ତ ଚାଷ କରିପାରିବେନି ନା, ତ ଆମକୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହିତ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା, ଅମଳ ବଢିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ସାର୍। ସେଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଜୈବିକ ସାରଟା ଧାନରେ କଣ ଚାଷରେ ଦିଆଯିବ ନା ଧାନ ରୁଆ ସଇଲା ପରେ ବି ଦିଆ ଚାଲିବ? ସାର୍ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା, ସେଇଠି ମୁଁ ସବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୋଉ ସୋପାନରେ ଆମେ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଚାଷଟା ଭଲରେ କରିପାରିବା। ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମାଛ ଚାଷ କେମିତି କଣ ସେ ଜୈବିକ ହେଇପାରିବ କେମିତି କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ପୋଖରୀରେ ଆପଣଙ୍କର pH ଲେଭେଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ପୋଖରୀରେ DO ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ, ଯେମିତି କି ଚୂନ ତ ଗୋଟେ କମନ, ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କେମିକାଲ ହିଁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିନା କେମିକାଲରେ ବିନା କୌଣସି ଔଷଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ସହିତ ଆପଣ ସଫଳ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଚୂନର ବ୍ୟବହାର ଦରକାର ହବ ନାହିଁ ସାର୍। ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ରଖୁଛୁ ଆଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହବ ସେଠି ସାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକି ରଖୁଛୁ। ଅମରେଶ ସାରଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏତିକି ସମୟ ଆମେ ବିତେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଓଡିଆ ପୁଅ ବଳରାମ। ନମସ୍କାର।